Oke, seperti biasa bosku, kita mancing lagi. Yuk, jangan tunggu lama-lama, ikut terus keseruan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita check it out. Ayo, anjay was, good and some from duduk santainya biar kedahan. Wow, kalau urana, hah? Oh, guys.
baik. Kembali strekk lagi, saudara-saudara. Widih, ada ya Pep? Eta terengkeun lah.